नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। एही फूलटी को आपण निहाती घर पाखापाखी कोउठी ना कोउठी देखिथिबे एवं ए गछ को चिन्हिथिबे मध्य। एहा घर पाखापाखी अंचल रे देखिबाकू मिले। एहाकू कला दुदुरा फूल बोली कहा जाए। आजिर ए भिडियो रे आमे ए फूलर दुर्लभ और चमत्कारी उपाय विषय रे जानिबा। एहार चमत्कारी प्रयोग आपणक जीवन रे थिबा समस्त समस्या को दूर करिदेब, कष्टरू आपणकू मुक्ति देब। एहार प्रयोग परे आपणक जीवन रे एक चमत्कारी और सकारात्मक परिवर्तन आसीब। सांग माने जदि आपणक उपरे शनिंकर कुप्रभाव पड़िछि, आपणक कुंडलीर उग्रग्रह जेमितिकी राहु केतु आदि आपणक भाग्यर साथ देउनाहांती किंबा कौनसी ग्रह दोष कारणरू आपण अत्यधिक असुविधार सामना करुछंती, तेबे एही गछर चेर आपणक से सबु असुविधारू मुक्ति देई पारिबो। एहा छड़ा जदि केही आपणक उपरे कला जादू आदि करिछि किंबा किछि नकारात्मक शक्तिर प्रभाव आपणक उपरे पड़ुछि, तेबे एही सबु समस्यारू मुक्ति पाइबा पई आपण एहार चेर को व्यवहार करि पारिबे। एहा विषय रे ए भिडियो रे मु विस्तार भाबरे वर्णना करिछि। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनलटी को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। आम पृथ्वी रे एमिति अनेक चमत्कारी वृक्ष रहिछि जहा विषय रे अनेक लोक जानि नाहंती। सेथि मध्यरु एही कला दुदुरा गछटी अन्यतम। तंत्रशास्त्र अनुसारे एही गछ आपणक जीवन रे थिबा समस्त कष्टरू आपणकू मुक्ति देई पारिबो। आपणक जीवन रे समस्त असुविधा को एहा दूर करि पारिबो। आजिर ए भिडियो रे कुहा जाइथिबा महा उपाय को गुरु परंपरारू प्राप्त करा जाइथिबा से ज्ञान अटे, जहाकू आपण जदि लक्ष लक्ष टंका भी खर्च करिदेबे ताहेले भी कोउठारू जानिबाकू पाइबे नाही। वनस्पति शास्त्र अनुसारे कला दुदुरा फूलर सेही उपाय विषय रे मु आजी आपण मानकू कहिबी, जेउथिरू आपणकू एक सकारात्मक परिवर्तनर अनुभव हेबो। कला दुदुरा गछ एक पवित्र वृक्ष अटे। एहाकू वनस्पति शास्त्र रे शिवंक रूपरे विवेचना करा जाइछि। एहार अर्थ एहा एक एमिति दिव्य वृक्ष अटे जहा मध्यरे भगवान शिवंकर दिव्य शक्तिर वास होइथाए। सांग माने जदि आपण चाहुछंती जे आपणक उपरे ओ आपणक परिवार उपरे महादेवंक कृपा दृष्टि बनी रहू, तेबे आपण गोटे धला गमला रे ए गछ को आनंतु एवं निज घरर कौनसी भी स्थान रे एहाकू स्थापित करी एहार जत्न नियंतु। शास्त्र रे लिखित अछि जे जदि कौनसी गृहरे कला दुदुरा गछ लगाई तार जत्न निया जाए, तेबे से घरे सर्वदा सकारात्मक ऊर्जार संचार हुए एवं जेउठी भी सकारात्मक ऊर्जार संचार हुए से घरे देवी देवता मानकर वास होइथाए। से घर सर्वदा उन्नति करे। सांग माने जदि आपणक उपरे शनिदेवंकर कुप्रभाव पड़िथाए किंबा मंगल दोष चालिछि, तेबे से दोष को समाप्त करिबा पई कला दुदुरा फूल गछर पत्र को तोली आनी गाधोइबा पानी रे मिसाई गाधोइबे। एही उपाय को जदि आपण प्रत्येक मंगलवार और शनिवार दिन करिबे ताहेले समस्त प्रकारर दोष समाप्त हेबो। तो आपणक भाग्य एही उपाय करिबा परे प्रबल हेबो। सांग माने जदि आपणकर अनेक गुड़िए शत्रु अछंती जेउ माने आपणकर क्षति करिबा पई चाहुछंती, एहा छड़ा केही शत्रु आपणक उपरे कला जादू करिछि एवं एहाकू नेई आपण चिंतित अछंती एवं मानसिक अशांति देई गति करुछंती, तेबे कौनसी भी सोमवार दिन कला दुदुरा फूलर चेर को नहीं घर को आसंतु। एहापरे सेही चेर को भल भाबे गंगा जल रे धोई दियंतु। एहापरे निज पूजा घर को जाई सेठारे ठाकुरंक सम्मुखरे गोटे घियर दीप जलांतु। एहापरे रूपार ताबिज
କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ସେ ଚେରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ଗଳାରେ ସେ ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟକୁ କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ତାର କାଳ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଛରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା କଳି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ବି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଘରର ଉନ୍ନତି କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ମଞ୍ଜି ନେବେ, କାରଣ ଏହାର ଫଳ ଭିତରେ କଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ତାହାକୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ା ନେଇ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ସେ କପଡ଼ାରେ ରଖି ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ସେ ପୁଟୁଳିର ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। 21 ଦିନ ପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଯେଉଁ ବି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ସେ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହୁଏ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଘର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରୁହେ। ସେ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ସେ ଘରର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତ ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଏହାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ପର ଉପାୟ ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲର ଚେରକୁ ଆଣି ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ। ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ସୋମବାର ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 108 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି ଏମିତି ଉପାୟ ଆପଣ କରିନେବେ, ତେବେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ, ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।